Ganda ng pana. Kailan ka ba mag-school, anak? Kailan? 11. Sa 11 pa? Ano na ba petsa ngayon? 7 pa. 7 pa lang. Ayan na ba yung bag mo? Yan na? Yes. Ikaw, happy ka sa bag mo? Happy ka ba sa bag mo? Yes. Darating na ba, mami, bag nila? Later daw, darating yung bag. Ate! Ano name mo? Sige nga, kung mag-school ka na, 1 plus 2. 1 plus 2. Equals? 3. Galing naman. 3 plus 2. Sige nga, kung magaling ka, 3 plus 2. Equals? Equals? 3 plus 2. Use your hand. Use your hand. 3 plus 2. Tulungan mo nga. 3 plus 2. 3 plus 2. Ilan? No. 2. Ilan? 2. Equals? 4. 2 plus 2. Yes, 5. 5 plus 1. 5 plus 1. Sige nga. 5 plus 1 is Equals? 6. 6. Ikaw? Marunong ka na din mag-addition? 6. Ay, galing naman. Nauna pa nag-addition bago mag-class. 6. Yes. 4 plus 1. Sige nga, kung totoong magaling ka. Jumbo. 4 plus 1. Jumbo first. 4? 4 plus 1. Use your hand. Use your hand. 4? Plus 4. 1? Equals? Equals? 5. Galing Doon ka. Stand ka dito. Ikaw naman. 5 plus 2. Sige nga. 5 plus 2. Oo, kung magaling ka. Mommy! What is this one? Is 7. Ikaw. 2 plus 2. Ikaw, kung magaling ka. 2 plus 2. Ilan? 3 plus 2. Equals? 4. Yung 4 plus 4. 4 plus 4. 4 plus 4 equals? 4. Ay, ang galing kabisado niya to. 1 plus 1 equals? 2. 2 plus 2 equals? 3 plus 3 equals? 4 plus 4, 7. Mali. Count mo ulit. 4 plus 4. 6. 4 1. plus 4 equals? 8. 5 5. plus 5 equals? 5 plus 5 equals? No. 4 plus 4. 10! Yay! Ha? 4 plus 4. 4 plus 4. Count mo kasi. Hindi niya makuha. Count mo. 4 plus 4. Yes, 8. Good job. Okay na yung mga damit niyo. Dali, lalaban ko na. Kung mag-school ka, alam mo na ba ABC? Jumbo, mag-school ka ba? Lalaban ko muna, okay? Kasi, baho. Alam mo mag-ABC? Yes. Yung mag-count to 1 to 20, alam mo? Jumbo, alam mo? Count to 1 to 20? Sabi ni teacher, huwag daw iyan sa short. Tapos, huwag din magpupupo. Ayan na, wala na.